तुम्हें कांदुछ चित्रकला तुम आखिरे लुहा देखिले मो जमारू सह्य करि पारु नाही चित्रकला तुम आखिरे लुहा देखि मो जमारू सह्य करि पारु नाही के परि मो धैर्य धरि रहिबी तमे को स्वामी चित्रकला आउ मात्र 2 दिन रही अछि बाकी तपे श्रेष्ठ विश्वामित्र कर संकल्प रो दिन आउ तापरे चित्रकलार मतार सिंदूर सबुदिन पाइली भिजिब केमिति सहिबी स्वामी केमिति मो सहिबी अरे मां चित्रकला कहीं रे मां कहीं एपरी कांदी कांदी तो जीवन को करुच धिक्कार शरण रक्षण जीव रामचंद्र तांको पासे जाइछि मो पुत्र प्रश्न समाधान से फेरिबा पर्यंत तू धैर्य धरी रह रे मां तू धैर्य धरी रह देखिबो रे मां सब किछि आपे आपे ठीक हे जिवो हां रे मां सब किछि आपे आपे ठीक हे जिवो तू जमारे भी मन दुख करे न रे मां जमारे भी मन दुख करना माता चरणे प्रणाम माता सर्वकुशल फेरी तो पुत्र हाँ माता सर्वकुशल फेरी माता सर्वकुशल फेरी मो कहरे थाना कि निष्पत्ति नेले प्रभु रघुनाथ माता कहले कि त्रिजगत मध्यरे प्रभु बड़ माता सन बोली माता प्रभु भावग्राही हृदय देव सस्नेही देले निष्पत्ति त्रिजगत मध्यरे माता बड़ बोली कह कह हनुमान वीर पुत्र मना कह कह हनुमान वीर पुत्र मना रक्षा करि पारिबु के वचन मोहरा दुई दिन चित्रांगद प्राण निश्चय विनाश करिबि तु प्रभु नाम मीरामती विश्वामित्रे देवे तार रक्षा गर्भधारी माता वाक्य हेब किया सत्य सत्य करी चुपावनी रख सत्य तोरा मात्र चुपा ही केवल जगत रे सारा माता नाय निश्चय तुम्हारा वाक्य को रक्षा करिवो तुम पुत्र वीर हनुमान हाँ माता तुम पुत्र वीर हनुमान हनुमान खर नाते करजिवो हनुमान खर नाते करजिवो हट हटा हेब जिए आसीबो हनुमान खर निष्पत्ति करिले प्रभु माता बड़ बोली निश्चित रे रुहा तुम्हें डर भय चित्रांगद रक्षा होइबो हनुमान खर नाता कर महाप्रभु स्वयं देवे आसतिए थर मारुति गदा घातरे दिवे जमा मुंड एतु फेरिबो हनुमान खर नाता
ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଦୃଗ ନିୟନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ଦୁହେଁ କରି ସୁଖ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଦୃଗ ନିୟନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ଦୁହେଁ କରି ସୁଖ राधा कृष्ण जय राघव हनुमान करो धन्य वीरपुत्र हनुमान मोर माता अरे मा चित्रकला तुम मन कर चिंता कहीं रे माँ अच्छा मो पुत्र लांगुड़ भिड़ा रे रही बने चित्र धन्य तुम्हें पिता आज तुम पई हमें धन्य होई गलु पिता आज तुम पई हमें धन्य होई गलु उठ पुत्र चित्रांगदा उठ रे महा चित्रकला अरे मो लांगुड़ बढ़ारे रुह निर्भय चित्तरे आस आस तुम्हें बती बती भुवन मोहन आहे सीताकांत तुम्हारी करुणा बड़े बड़ी अनो अच्छी ए पवन पुत्र वीर स्थान रे बसी प्रभुंकर नाम मो गुण गान करी हाँ हाँ प्रभुंकर नाम मो गुण गान करी जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उपयुक्त समय पहुंची हनुमान गान करुछि प्रभु श्री राम जय श्री राम धन्य धन्य भक्त श्रेष्ठ वीर हनुमान जय श्री राम मारुति 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 सान प्रभु ए प्रणाम मोहर ग्रहण करतु प्रभु मारुति अचुक तु सर्वकुशल रे ओम प्रभु सर्वकुशले अछि मो प्रभु सर्वकुशले अछि हेले प्रभु मारुति ए असमय रे मो निकट रे काहे के प्रभु मारुति सबु जानी सुनी मध्य पुत्र चित्रांगद उदैछु शरण प्रभु रघुनाथ पठाइछन्ति तोहर निकटे प्रभु रघुनाथ सत्य करिछन्ति ऋषि विश्वामित्र निकटे ऋषि विश्वामित्र देबे पुत्र चित्रांगद रक्त एई निय प्रभुंकर स्वहस्ते लिखित पत्र को पाठ करी मोर करे दिया पुत्र चित्रांगद साथे एले मुहि अयोध्या नगर रे जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम वीर नेबो आशीष जने मत अंजन मोर भूमिष्ठ प्रणाम जो चित्र गद गद देछि शरण जय श्री राम
ତାକୁ ପଠେଇବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ ଏହା ତତେ ମୋର ଆଦେଶ ଇତି ତ୍ରିଭୁବନପତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କେଡ଼େ ଗର୍ବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନପତି ବୋଲି। ଫେରି ଯାଅ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନ ଦେଇ ପାରିବି କେବେ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍କ ଦମହି। ମାରୁତି କଣ କହିଲୁ ମାରୁତି? ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ମୋର ସାଥେ ଫେରାଇବୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କରିବ ଅବଜ୍ଞା? ମାରୁତି ଏଇ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହ ଲିଖିତ ହସ୍ତପତ୍ର କିପରି ତୁଭରି ସମ୍ମୁଖରେ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉ। ମାରୁତି ଦେଖ ନା ମାରୁତି, ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦେଖ ମାରୁତି। ତୁ କଣ କଲୁ ରେ ମାରୁତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଲିଖିତ ପତ୍ରକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ସମ୍ମୁଖ ମୋହର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କରିଲୁ ଅବଜ୍ଞା। ଅଜଣ ଅଛି କି ତତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି? ଅଜଣ ଅଛି କି ତତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତି? ସାଡ଼େ ମୋହି ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତି ସଭ୍ୟମାନ ନାରୀ କୁକୁଟିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତିନିକାର କାଟି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବାଚାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚିହ୍ନି ଅଛି ହନୁ। ମୂର୍ଖ ମର୍କଟ, ରସନା ସଂଯତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ନଚେତ ଏହି କ୍ଷଣି ଗର୍ଭତର କରିବି ମୁଁ ଖର୍ପ। ଫେରି ଯା ତୁ ଏଥରରେ, ଫେରି ଯା ତୁ ଏଥରରେ, ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ପତ୍ର ଦୋହର। ଫେରି ଯା ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ଅଯୋଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ସୁଶ୍ଳ ଉପଦେଶ। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିତ୍ର କଳାଇଶ ରହିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୁକର। ଫେରି ଯା ଜୀବନକୁ ଆଶା ଥିଲେ ସୌମିତ୍ରୀ, ଯା ତୁ ବାହୁଡ଼ି କର ନାହିଁ। ଯଦି ରଣା ଗଲେ ଦେଖାଇବୁ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯମପୁର। ଫେରି ଯା ଆସନ୍ତି ଯଜପି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଅଞ୍ଜନା କୁମାର ଦେବ। ଆସନ୍ତି ଯଜପି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଅଞ୍ଜନା କୁମାର ଦେବ। ଅଯଥା ଯାର ମୋ ଜୀବନ ରାଖବ, ଆଜ୍ଞା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚିର। ଫେରି ଯା ତୁ କୃତଜ୍ଞ ମାନର ପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୋହୀ ପଶୁ, এই ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କରୁଛୁ ଅଧିକାର ଭର୍ସନା। ଆଜି ଚାହିଁ ତୋର ନିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହସ୍ତରୁ। ଆଜି ଦେବି ତତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ତତେ ବଦ୍ଧ କରି ସାଥେ ନେବି ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ କରିବି ଅର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କରିବି ପାଳନ। ଏତେ ତୁମ ଗର୍ବ, ଏତେ ତୁମ ଅହଙ୍କାର, କାଟିବ ପୁଣି ପବନ ପୁତ୍ର ବୀର ହନୁମାନର ଶିର। ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଉ ତମେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ମାତା 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 ମାରୁତି ଏଇ ଦେଖ ମାତା ତୁମ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ତୁମ ପାଖରେ କରିଥିବା ସତ୍ୟକୁ କିପରି ପାଳନ କରିଛି ମାତା। ମାରୁତି ଏଇ ଦେଖ ମାତା ସୌମିତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ଗଡୁଅଛି ଏହି ବସୁଧା ବକ୍ଷରେ। ଦେଖ ମାତା ଦେଖ। ଅବଶ୍ୟ ମରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଏ ତ୍ରିଜଗତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଯାଉରେ ଧନ ଯେଉଁଠି ଆସିଛ ତତେ ହୁଅ ତୁ ବିଜୟୀ। ହଁ ହଁ ହୁଅ ତୁ ବିଜୟୀ। ଚାଲ ମାତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା। ଚାଲ ମାତା ଚାଲ।